Dragi gledatelji, današnje emisiji će mi izvanredno pomoći o informacijama što su glavobolje i kako se prirodno i sigurno liječe. Glavobolje su problem velikog broja osoba i u današnjoj emisiji ćete saznati puno više. Na kraju emisije ću vam dati točan dodatak prehrani koji će imati nevjerojatnu mogućnost na prirodan i siguran način značajno poboljšati vaše zdravlje, a što je još puno bitnije riješiti vas vaših glavobolja. I prije što nastavim sa emisijom, želim vam se zahvaliti moji dragi gledatelji. Moja druga knjiga Čudesni prirodni lijekovi je u prodaji, ogroman je svjetski hit, ljudi kupuju ga u cijelom svijetu, oduševljeni su, meni je to drago jer moja godina dana truda je došla zapravo izvanredno velikom broju osoba. O knjizi naravno nešto više u krajnjem dijelu emisije, isto tako moj novi dućan dodataka prehrani je službeno otvoren, o tome naravno više u zadnjem dijelu emisije. Osjećaj boli na nekom dijelu glave vjerojatno nikome nije stran. I doživio ga je barem jednom u životu. Glavobolja nije rijetka pojava i može se različito očitovati kod ljudi. Dok neki osjećaju probadajuću, oštru bol u glavi, kod nekih je ona lagana i brzo prolazi. Kod nekih se glavobolja može povezati sa stresnim načinom života, a neki ju dobivaju zbog bolova u sinusima, problema sa tlakom ili vidom. Neke osobe glavobolju mogu imati kao popratni sindrom neke druge zdravstvene poteškoće. Zašto nastaju glavobolje? Općenito, glavobolje nastaju zbog kombinacije živčanih signala koji se šalju iz krvnih žila prema mišićima u samoj glavi. Međunarodna klasifikacija poremećaja glavobolja definira više od 150 različitih vrsta glavobolja koji dijeli u dvije glavne kategorije, primarnu i sekundarnu. Primarna glavobolja nije posljedica drugog stanja, to je samo stanje. A primjeri uključuju migrene, glavobolje uzrokovanje napetošću, a nasuprot tome sekundarna glavobolja ima neki zaseban temeljni uzrok poput osjeta glave ili visokog krvnog tlaka. I naravno kako tih glavobolja ima jako puno, veliki broj vas od njih kontinuirano pati i što je još puno gore, vi njih liječite potpuno pogrešno. Vi glavobolje liječite sa kemijskim lijekovima koji imaju veliki broj štetnih nuspojava, ali postoje puno bolji prirodni načini koji vama mogu pomoći. Koje su najčešće vrste glavobolja? Prvo je klaster glavobolja. Ova vrsta glavobolja naziva se i histaminskom glavoboljom, koja se često pojavljuje u onim mjesecima kada su pojačane alergije kod osjetljivih ljudi. Češće se pojavljuju kod muškaraca nego žena, a obično se krenu javljati oko 20. godine života. Drugo je tenzijske glavobolje. Tenzijsku glavobolju opisuje slabija, generalizirana bol, koja obično ne izaziva mučnine i osjećaj smetnje na svjetlo. Blage do teške i umjerene jačine, riječ je o čestoj pojavi, te se nerijetko pojavljuje uz migrene. Ovo su najčešći simptomi, opisuju se kao pritisak, stiskanje i osjećaj težine na području glave. Najčešće se pojavljuju na području slijepe očnice i stražnjeg dijela vrata. Može uzrokovati ili pojačati stres, loše držanje i umor, bolovi koji traju satima i obično se pojačavaju tijekom jednoga dana. I mi kad razmišljamo o samim glavoboljama, ova tenzijska i klaster glavobolja su jedne od najčešćih. Međutim, jako česte glavobolje isto tako se nazivaju migrene i nešto što se nazivaju sinusne glavobolje. Treća je migrena, iako se klasificira kao jedna od vrsti glavobolja, oni koji doživljavaju složili bi se da je to mnogo više od toga. Migrenu najbolje opisuju kronične boli, koje se pojavljuju u epizodama, a traju 3-4 sata do 4 do 5 dana. Obično je bol samo s jedne strane, no kod nekih bolesnika se ona može pojaviti na drugim dijelovima glave. Najčešći simptomi migrene su dugotrajno trajanje od nekoliko dana, jaka kronična bol na jednoj strani i cijeloj glavi, pulsirajuća bol koja se pogoršava sa fizičkom aktivnošću, jaka osjetljivost na mirise, zvukove, svjetlo i stvara osjećaj mučnine. Četvrto su sinusne glavobolje. Kako je samo ime govori, ova vrsta glavobolje povezana je s bolovima u sinusima ili upalom sinusa. Često se može zamijeniti za neku drugu vrstu jer se ne pojavljuju drugi simptomi problema sa sinusima. Odnosno, isti se mogu pojaviti tek nakon nekoliko dana. Sinusne glavobolje nisu previše česte, ali najčešće se pojavljuju kod osoba koje prate od rinosinitusa ili učestalih upala sinusa, uha, oka ili ždrijela. Sitis ili upala sinusa mogu uzrokovati ovu vrstu glavobolje. Još što morate jako voditi računa, jedan od najčešćih uzroka i okidača zašto su vama glavobolje iznimno jake su kroničan nedostatak minerala i vitamina. Ajde, molim vas, ovo shvatite, moji dragi gledatelji. Mi živimo u vremenima kada se krcamo svaki dan enormnom količinom otrova iz hrane. Dakle, ovo mi što
danas jedemo, to je najmanje hrana, a puno više otrovi. Danas jako dobro znamo da u hrani koju mi jedemo postoji oko 80.000 kemikalija u namirnicama koje mi jedemo. Posljedica svega ovoga su razvijanje abnormalno velikog broja bolesti, a jedna od onih bolesti koje su često zapravo simptom ponekad nekakvih problema će biti glavobolje. Ono što vi ne vodite računa, ne znate da vam trebaju minerali i vitamini u optimalnoj razini. I vi ako te minerali i vitamine stavite u svoje tijelo, u čistim prirodnim formama, veliki broj problema sa glavoboljem će u potpunosti nestati. Koji su glavni okidači pogoršavanja glavobolja? To će prije svega biti kroničan nedostatak magnezija, kalcija, vitamina D i vitamina B2. Bolesti poput sinusnih infekcija, prehlade, vrućice i infekcije grla. Naprezanje očiju ili naprezanje leđa, uzroci iz okoliša, poput rabljenog duhanskog dima, mirisa kemikalija ili parfema, alergije na hranu, stres i anksioznost, poremećaj spavanja, hormonalne promjene, menopauza, menstruacija, dehidracija, jaka svjetla i glasna buka. Glavobolje mogu doći kao posljedica vježbanja ili seksualnih odnosa i naravno korištenja lijekova poput ibuprofena, aspirina, oralnih kontraceptiva. Jer mi živimo u vremenima kad veliki broj nas pati od sjedilačkog načina života, od stresa, depresije, anksioznosti, gutamo enormne količine lijekova, jedemo jako lošu hranu, cijele dane smo pred monitorima i televizorima i mi razvijamo veliki broj glavobolja. Dakle, nije uopće čudno da se ova situacija događa tako kako je. A šta kad ja kažem da postoji jedan čarobni dodatak prehrani koji vama može praktično bilo koju ovu bolest prevenirati i može sigurno u vaše tijelo svakodnevno donositi one ključne minerale i vitamine koji će vam značajno poboljšati zdravlje. Kako brzo ukloniti glavobolje? Preporučit ću vam dva izvanredna dodatka prehrani koji se nazivaju Restorate i Activise Octi Plus. Što prijete Restorate napitkom? Prije svega kalcij, magnezij, željezo, cink, bakar, mangan, krom, selen, vitamin D, kalij, beta karoten. Koji su zdravstvene blagodati Restorate napitka osim prirodnog uklanjanja glavobolja? To su obnova i zaštita kostiju, mišića i zglobova, prirodni način sprečavanja artrotskih promjena, detoksikacija tijela, prirodno uklanjanje stresa, depresije i anksioznosti, sprečavanje nesanice i poboljšavanje kvalitete spavanja. Bolji rad metabolizma i jača rad imunološkog sustava, potiče rad srca i krvnih žila, kontrolira krvni tlak i sprečava krvni ugrušak. Potiče bolji rad pluća i bolju oksigenaciju tijela. Dakle, vi nećete vjerovati, moji dragi gledatelji, na mom dućanu dodataka prehrane postoji nešto što se naziva Restorate, koji je dio, možete ga i samoga kupiti bez problema, još bolje ako ga kupite uz optimalni set. Restorate vam je dodatak prehrani koji vam dolazi ovako u nekakvim vrećicama i od njih pijete samo jedan napitak specijalno prije spavanja. U ovom napitku imate sve one minerale i nutrijente koje vam trebaju za značajno poboljšavanje vašeg zdravlja. Drugi dodatak prehrani koji će vam apsolutno treba će biti Activise. Activise je dodatak prehrani i što sa njim dobivate? Prije svega vitamin C, niacin, pantotensku kiselinu, vitamin B1, B2, B6 i B12. Folnu kiselinu, biotin, kafetin, guarana, alge, kurkumu i džumbir. Osim glavobolja, ovaj napitak služi za poticanje energije i brzo smanjivanje umora, bolji rad srca i krvnih žila, brza oksigenacija stanica i bolji rad pluća, poticanje zdravlja jetre, gušterače i bubrega, sprečavanje srčanog i moždanog udara, te uklanjanje lošeg kolesterola iz krvnih žila. Prirodni je diuretik i smanjuje otekline, potiče bolji rad hormona i sprečava demenciju, potiče mršavljenje. Moji dragi gledatelji, vi koji me redovito pratite znate da nedavno sam u velikom partnerstvu sa najvećom i najboljom kompanijom na svijetu za dodatke prehrane. To je bilo sasvim logično. Nakon 5 godina moga rada na YouTube kanalu, ja sam danas jedan od najpoznatijih medicinara u cijelom svijetu vezano za prirodne lijekove i dodatke prehrane i zdrav način života. Međutim, ovi dodaci prehrane su sad dio moga internetskog dućana zdrave hrane. Ovo je specijalno Activise, dodatak prehrane, nevjerojatno brzo uklanja glavobolje. Imate unutra, dobit ćete jednu ovakvu vrećicu, to ćete zapravo prah vam je unutra, otvorite ga i samo će vam trebati 2 do 3 male mjerice u čaši vode, promiješate, popijete i vi u kratkom vremenskom periodu vaše glavobolje nestaju. Restorate napitak je izvanredan za smanjivanje stresa, depresije, anksioznosti i slično i vi kada ovo uzimate samostalno ili još bolje uz nešto što se naziva optimalni set, vaše glavobolje na prirodan i siguran način nestaju bez korištenja kemijskih sintetskih lijekova i kao bonus svega ovoga vi značajno poboljšavate svoje zdravlje.
Ja sam toliko sretan, zadnjih mjesec dana, vi koji me slušate znate da redovito promoviram i pričam o Fitlineu, jer sam ja osobno oduševljen sa Fitline kompanijom. Izvanredni su, imaju nevjerojatne dodatke prehrani koji su dio sada moga internet dućana zdrave hrane, ali što je još nešto jako bitno. U zadnjih mjesec dana masovno ljudi na moju preporuku iz cijelog svijeta kupuju ove dodatke prehrani i apsolutno su oduševljeni. Meni svakodnevno dolaze informacije osoba koji su preporodili svoj način života. I zato vam preporučujem, možete kupiti sam Activise, možete kupiti sami Restoreg, ali još bolje će možda biti da kupite 3 dodatka prehrani koji se naziva optimalni set. U ovome i ova 3 dodatka prehrani rapidno će poboljšati vaše zdravlje, a današnja emisija je namijenjena svima vama da znate još jedan prirodan način sprečavanja samih glavobolja. Dragi moji gledatelji, kako ćete ostati zdravi i izliječiti svoje bolesti na prirodan i siguran način, bez korištenja sintetskih lijekova, injekcija i operacija. Ako ovo napravite, produžit ćete svoj život i preuzeti zdravlje u svoje ruke. Dobro slušajte. Prvi korak je da naučite prakticirati isprekidani post, koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu. Drugi korak je da naučite koristiti najbolje prirodne lijekove za sprječavanje i liječenje bolesti. Sve ove informacije imate u mojemu kompletu od 3 knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Druga i treća se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi i drugi dio. Na 800 stranica imate sve što vam treba da znate se naučiti boriti protiv najgorih bolesti modernog čovjeka. Kompletom moje 3 knjige na hrvatskom jeziku su dostupne odmah sa 30% popusta na internetskoj stranici Mario Lab HR. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Drugi korak je da počnete primjenjivati najbolje prirodne dodatke prehrani na svijetu, tvrtke Fitline. Od sada možete na internetskoj stranici Mario Lab i dućanu zdrave hrane naći 11 čudesnih prirodnih dodataka prehrani za najgore bolesti modernog čovjeka. Ovo su dodaci prehrani koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Prvo, optimalni set. Služi za kompletnu detoksikaciju tijela, poboljšanje rada probavnog sustava i jačanje imuniteta. Za bolji rad jetre i bubrega, poticanje zdravlja srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka, sprječavanje krvnih ugrušaka i puno ostaloga. Drugo, Restorate služi za obnovu i zaštitu kostiju, mišića i zglobova, prirodno uklanjanje stresa, depresije, anksioznosti, sprječavanje nesanice, jačanje imunološkog sustava, poboljšava rad mozga, potiče pamćenje, sprječava demenciju. Treće, Activise Oxyplus. Ovaj dodatak prehrani služi za brzo smanjivanje umora, bolji rad srca i krvnih žila, bolji rad pluća, poticanje zdravlja jetre, gušterače i bubrega, sprječavanje srčanog i moždanog udara, te uklanjanje lošeg kolesterola iz krvnih žila, prirodni je diuretik i smanjuje otekline tijela. Četvrto, Pro Shape. Služi za sportaše i osobe koje se bave teškim fizičkim poslovima, sprječava stres, depresiju, anksioznost, jača imunološki sustav, pomaže bržem oporavku nakon fizičkih napora, potiče rast mišića i štiti kosti, zglobove, ligamente, tetive te potiče zdravo mršavljenje. 5 generacije 50+. Ovo je posebno dizajniran dodatak prehrani za osobe poslije 50 godina. Potiče rad srca i krvnih žila, kontrolira tlak, sprječava srčani udar. Potiče rad mozga, bolje pamćenje, koncentraciju, gubitak pamćenja sprječava, demenciju, sprječava nastanak artrotskih promjena, smanjuje rizik od nastanka raka. 6 Cell Shoots služi za detoksikaciju tijela, jačanje imuniteta, smanjuje rizik od nastanka raka, potiče bolji rad srca i krvnih žila, kontrolira krvni tlak i smanjuje rizik od srčanog udara. Poboljšava zdravlje zglobova i uklanja ukočenost otekline, sprječava dijabetes. 7 Beauty Inside. Ovaj dodatak prehrani poboljšava funkciju kože, štiti od starenja, uklanja pore i staračke mrlje, obnavlja kožu i štiti od kožnih bolesti, ekcema, dermatitisa, psorijaze, akni. 8 C Balance. Ovaj dodatak prehrani služi za kontrolu dijabetesa, potiče bolji rad srca i krvnih žila, sprječavanje krvnih ugrušaka i srčanog udara, sprječava osteoporozu, potiče mršavljenje. 9 Munogen. Ovo je izvanredan dodatak prehrani za zdravlje srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka i sprječavanje srčanog udara.
sprečava nastanak krvnih ugrušaka, lošeg kolesterola, poboljšava rad mozga, sprečava moždani udar i demenciju, sprečava varikozne vene, sprečava anemiju, poboljšava raspoloženje i sprečava depresiju i stres, štiti zdravlje očiju, pomaže u prevenciji bubrežnih kamenaca. 10 Microsoft Plus Heart Duo. Ovo je izvanredan dodatak prehrani za zdravlje srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka i sprečavanje srčanog udara, sprečava nastanak krvnih ugrušaka, lošeg kolesterola, poboljšava rad mozga, sprečava moždani udar i demenciju, sprečava artritise, osteoporozu, pomaže kod fibromijalgije. 11 Joint Health. Ovaj dodatak prehrani se koristi za zdravlje zglobova i sprečavanje artritskih promjena u pukovima, koljenima, leđima, šakama ili bilo kojem zglobu koji ima artritske promjene koje uzrokuju oštećenje hrskavice, bol, ukočenost, otekline. Ovaj dodatak prehrani smanjuje bol, otekline, obnavlja hrskavicu i potiče bolji rad sinovijalne tekućine. Poboljšava pokretljivost i fleksibilnost zglobova na savršeno prirodan način. Štiti od upale i osteoporoze. Ovi dodaci prehrani su dostupni sada u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a ostale zemlje će biti dostupne tijekom sljedeće godine. I pomažu kod puno ostalih bolesti. Ukoliko želite saznati više informacija o ovim dodacima prehrani, kontaktirajte nas na broj telefona +385 98 9179 200 ili putem web stranice mariolab.hr.